বিজ্ঞান আগের হংস মানে এত উন্নত বুঝিবনি কথাটা কেমতি দেখিবা আরে ক্ষীর নিরভেদ ବିନରେ କ୍ଷୀର ଆଉ ନୀର ଏକାଠି ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସିନ୍ ବାହାର କରିନି କ୍ଷୀରକୁ ପାଣିକି ଅଲଗା କରିବ ତମର ଗୌଡ଼ ଘର ଆଉ ଧଳା କଣ କଳା ହେଇଯାଉଛି ପାଣି ଯେତେ ପାଣି ପୁରେଇବ କ୍ଷୀରରେ ମିଶଉଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପୁରେଇକି ବୟାଳି କାହିଁକିନା ମେସିନ୍ ବାହାରି ନାହିଁ କ୍ଷୀରରୁ ପାଣିକି ଅଲଗା କରିବ ନା ବାହାରିଛି ମେସିନ୍ କୋଉ ମେସିନ୍ ନା କ୍ଷୀର ଦିହରେ ମେସିନ୍ ବୁଡେଇ ଦେଲେ ଖୁଆ କେତେ ଅଛି ଜଣା ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କରିପାରିବନି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଜୀବ ଅଛି କ୍ଷୀରରୁ ପାଣିକି ଅଲଗା କରିଦେବ ସେ କୋଉ ଜୀବ ସିଏ ସେ ଜୀବଟା କିଏ ଦେଖିବା ସେ ଜୀବଟା ହଉଛି କିଏ ମାଲ ହଂସ କ୍ଷୀର ହଂସ ଆଗରେ ଥୋଇ ଦିଅ ସେ ଥଣ୍ଟ ଯେମିତି ବୁଡେଇ ଦବ କ୍ଷୀର ତକ ଖାଇଦବ ପାଣି ଛାଡିଦବ ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟଇ ଜାଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ବିଜ୍ଞାନ ପାଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପୁରା ଘେନ ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆଉ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଛାଡି ଯିବା ନାଇଁ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିବା ଶିଖାଇ ଥାଇ କେକି କେକି ମାନେ କେକା ମୟୂର କେମିତି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ଜାଣିଛ ଅଣ୍ଡା କେମିତି କଣ ଦଉଥିବ ତ ସବୁ ଚଢେଇ ମାନେ ଗଛ ଡାଳରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ନିଡ ତିଆରି କରିକି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଆମ ଗଞ୍ଜା ପିଢାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୟୂର ଗଛରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏନି ନା କୋଉଠି ଦବ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିକି ପଳେଇବ ମୟୂର ମୟୂରୀ କଣ କରିବ ନା ମାଟିକି ତା ଗୋଡରେ ତାଡିଦବ ତାଡି ଦେଇ ସେଇଠି ଅଣ୍ଡା ଦବ କାଠି କୁଟା ଯେତେ ଆଣିବ ସବ ଗୋଟେଇ ଦବ ଗୋଟେଇକି ତାପରେ ଘୋଡେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବ କେତେ ଦିନ
पूरा 40 दिन 40 दिन अन्य पक्षी मैंने केते दिन रे अंडा फुटांती 21 21 हां किंतु गोटा जीव मयूरी 40 दिन पर्यंत गणुथबो हां ताबले तार केते ज्ञान भी देख देखो से कोन चली जो दिन बाबू 40 दिन हबो आनंदे मयूरी आसी बड़ होई जे बस्ता काठरे पहुंची दिनो जे बसी मयूरी तरबर की आसीबो जो दिन 40 दिन बसा को लक्ष्य रखते कोठी से गोड़ेची माटी हां सेठी पहुंची हां से ताको सब खोलिबो खोलिबो खोलिकरी हां अंडा के देखिबो हां धरिबो धरिबो छुआ फुटेइबो फुटेबो छुआ ता भीतर सब छोट छोट मिंजी मिंजी की बा छुआ सेठी बुलु बुलु होतबे अच्छा अच्छा ये मयूरी हां दौड़ी करे देबो कोन करिवो जंगल भितरे हां सबठु विषय सर्प ये हां ताको आनिबो से छुआ कागरे छाड़ी केतेले छाड़िबो जो छुआ हां से विषधर साप को मारिबो हां सेया को एबे मयूरी रखिबो हां न मारिबे रखिबो नाही कोटी कोटी करिए संचय कितना मारिबो सेई नाही ये अद्भुत कथा ये पूरा अद्भुत होला छोट छुआ से साप को जदी माइला साप को ताके चिन्हई नहीं हां केड़ा बड़ विषधर सर्प सैया ताको चंचु आघात करी करी के सेठी मारिबो हां मयूरी मन खुशी हो जिवो जाओ सैदा एई छुआटा मोर मु भाबुथली कोन की कोन मु तो मयूर नाच कले बिंदु स्खलित हुए बेस बेस मु गोटे गिरी खाए हां काले आउ कहा बिंदु गोटे गिरी खाई गिरी गर्भ धारण करथली की के जालो दतका बोधे जदी हेई तबो हां ताले ये हां हबो नहीं ना हबने मानिबो जो छुआ मारिबो हाँ। सेया को रखिबो जो छुआ न मारी परिबो ताको जाको साप आक्रमण करिबो करिवो ताको फोटो धरिबो सेठी बाटे के लागि ना तो मयूरी पाखरे ये आश्चर्य ये आश्चर्य हंस पाखरे से आश्चर्य हां खाली सेतिकी नुह पुनी आश्चर्य युवती पाखरे आश्चर्य युवती ढकरे कोन आश्चर्य छोट झीटा हां 5 वर्ष रही हेई 5 वर्ष दांडे से बुलिब डेइब खेलिब हां ताको केही शिखेइबेनी ना तो के सिखी आकट नकल भी चलिब चलिबो जेमिति ताको 10 वर्ष 9 वर्ष हेई जिवो आउ शिखेइबेनी ना ता मन को तार लज्जा आसीबो लज्जा आसीबो 12 13 वर्ष होला बेली हां आहुरी लज्जा आसीबो निश्चय एति भाई बार्ता लिखि नांती की बोलो पहिले बोले ये कांदी तो 13 वर्ष आलो जेमा जहां होते ये बोलुनी सो कांदी करे नवरसो जेमा जाबोते बोलनिरासो कांदे कोहे नवरसो तेणु केन झील मान को एगुड़ा सब शिखाई न था नाही नाही आपे तांकर लज्जा जागृत हो जाए जाय गोड़ स्थिर हो जाए आपे हां वो कहू ना हाँ हाँ औ उर्पी दुर्पी बड़ा वित्ती पूजा बड़ा स्पीत त्रिवाण गोष्ठी विकास भाव विपुल सुंदर अंदर संपूर्ण चंद्र ग्राह ग्रासा राधा विपुल परिकृत अवधान विश्वनाथन दिन बंधुर विपरीत द्वारका सर्वभौम विराज राजपुत्रारि हम पुत्राक्षर उर्वार्धं तपस्वपूर्ण उरार्धं अवश्य नारायण सर्वाधिष्ट भाई कर सर्पमंगल विधान बंधु प्रभु नारायण आनंद एक बार हरि बोल ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଭକତ ବେଳେ ଡାକୁଛି ମୁକାଳିଆ ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ମୁଁ ନନ୍ଦ ବଳିଆ ତୋତେ ଦୂରରୁ ଦିଅନ୍ତି ଚାହିଁ ତୋତେ ପାଖରୁ ଛୁଅନ୍ତି ଛୁଇଁ ତୋତେ ଦୂରରୁ ଦିଅନ୍ତି ଚାହିଁ ତୋତେ ପାଖରୁ ଦିଅନ୍ତି ଛାଇ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଭକତ ବେଳେ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଭକତ ବେଳେ ଡାକୁଛି ମୁକାଳିଆ ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ମୁଁ ନନ୍ଦ ବଳିଆ
আজিরে কোଳରେ নিয়ন্তি ধরি তোতে ମୁଁ তোতে ମୁଁ দূରରୁ নিয়ন্তি ଟିକେ পড়ে তোতে ମୁଁ দূରରୁ এই পাপ হাতে তোকে ছুঁই ମୁଁ ଜଣିଥିଲି নহয় এই পাপ হাতে তোকে ছুঁই এই জীবন দিন হরাই তু ହୁଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ମୁଁ ନନ୍ଦ ବଳିଆ ମୁଁ ନନ୍ଦ ବଳିଆ ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ମୁଁ ନନ୍ଦ ବଳିଆ ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ମୁଁ ନନ୍ଦ ବଳିଆ ତୋତେ ଦୂରରୁ ଦିଅନ୍ତି ଯାଇ ତୋତେ ପାଖରୁ ଦିଅନ୍ତି ଛୁଇଁ ତୋତେ ଦୂରରୁ ଦିଅନ୍ତି ଛୁଇଁ ତୋତେ ପାଖରୁ ଦିଅନ୍ତି ଛୁଇଁ ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ମୁଁ ନନ୍ଦ ବଳିଆ ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ମୁଁ ନନ୍ଦ ବଳିଆ ତୋତେ ଦୂରରୁ ଦିଅନ୍ତି ଛାଇ ତୋତେ ପାଖରୁ ଦିଅନ୍ତି ଛୁଇଁ ତୋତେ ଦୂରରୁ ଦିଅନ୍ତି ଛାଇ ତୋତେ ପାଖରୁ ଦିଅନ୍ତି ଛୁଇଁ ହଉ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ଚଳ ମୁଦ୍ରା ଇଏ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଉପରେ ଗାଁଠୁ ବନିଦ୍ରା ଚକା ଚରଣୀ ରାଶି ଜୟ ସରକାର ନୀଳକଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁର ଗାଈ ଚଳିଆ ନିକଟ ଯେଣୁ ଭାବରେ ଦୂର ପରା ରାନ୍ଧିଥିଲା ଭକତ ବିଜୁର ଠାକୁରେ ଖାଇଲ ହରି ସମରି ହୋଇଥା ସୁରସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଇଲା ଗୋଇଠା ଅପ୍ରାକୃତ ମୁକ୍ତି ଲୟ ରାଧା ହରି ଆଉ ଦୈବରେ ଆଉ ଏ ଗନ୍ଧ ଟପ ନାହିଁ ରହିବା କଥାରେ ତୁମି ରହିଗଲା ଭାଇ କଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ରଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାଇ ବ୍ରଜମାନେ ନାରାୟଣ କରିବେ ବଳିଆ ଏ ଛୋଟ ପୁଅ କର୍ମ କରିବାକୁ ତୁମେ ଜାଣ ସତସ୍ତର ରସ ପରମାଇ ଦେଇ ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ସର୍ବ ଥିବେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏବେ ସେ ପରିବାରକୁ ଆନନ୍ଦରେ ନାରାୟଣ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତାକୁ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେ ଅଛ ଭାଇ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲି ଆଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବସାଇ ଏବେ ଆନନ୍ଦରେ ନାରାୟଣ ରଖିଥିବେ ଭଲା ଓ ରାଉତ ପୁଅଠୁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ନିରାଲା ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ମୋର ଏହି ନିବେଦନ ଏବେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ମା କରତାଳି ସ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଦରବାରରେ ପଡ଼ିବ ଉଛୁଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ବନମାଳି और प्रभु श्रीमन श्री सत्यनारायण देव प्रभु रामेश्वर पीठाधिष्ठात्री देवी देवादेवी जिते अच्छे समस्त प्रत्यर्थ आनंद कबार हरि हरि कल्प करतु प्रभु नारायण दीर्घायु करतु यशस्वी करतु सर्वारिष्ट खंडन करतु आनंद कबार हरि हरि स्थिति सभाजन जजमान समस्त नारायण मंगल विधान करतु आनंद कबार हरि हरि दिनजन स्वर्ण रक्षण आनंद सागर हरि बोल भारत वर्ष समस्त दुख